हेलो फ्रेंड्स, आमे समस्ते जानचे कि बापा माँ जिते बेले भी जहाँ कहती सेते बेले पिला मानकर भल पाई कहती। आ मो डैडी तो मो भल पाई सब बेले कहते। आपण बापा माँ भी आपण भल पाई सब बेले कहते। तो से मु भाविली कि आज डैडी मत एमती गोटे कथाटे कहले, भाविली सेटा आपण मानक सहित शेयर करदेवी। आ सेटा खाली मो पाई जरूरी नुहे, आपण मानक समस्त सेटा जरूरी। आपण मैंने भी से कथाटा निहाती जानिबा दरकार। बापा माँ जहाँ कही था सब किसी भल कथा ही कही था। तो मैं भाविली ये भल कथाटा को आपण मान सहित शेयर करदेवी। सेटा एमती कौन गुरुत्वपूर्ण कथा डैडी एमती कहले से मो मन को बहुत छुईगला। आशा आपण मान को बहुत भल लगे। आपण मैंने या बहुत मात्रा भल पाइबा देवे। आपण मानक फ्रेंड्स मानक सहित आज भिडियोटी को आपण मैंने बहुत मात्रा रे शेयर करेंगे। जदि भिडियोटी भल लगे ताल चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब निश्चिंत करदे। कहीं आपण मैंने तो जानते मु गोटे हैंडीक्राफ्ट झील। जदि आपण मानकर टिके सहयोग मो प्रति रहिला ताहाले मो चैनलटी आगो को ग्रो हो पार। आशा कि आपण मैंने मो अनुरोध रक्षा करी आगो को जीवारे सहायता करेंगे। भिडियोटी को फास्ट रु लास्ट पर्यंत देखिए। आशा आपण को से भिडियोटी बहुत भल लगे। चलो तो ये भिडियोटी स्टार्ट करिबा। डैडी एमती कौन गुरुत्वपूर्ण कथा कहले आज मु आपण मन पाखक ये वीडियो माध्यम रे गोटे सुंदर विषय वस्तु नहीं आसी। से विषय वस्तुटी हूँ उत्तम स्वास्थ्य संपर्क जाना। उत्तम स्वास्थ्य कौन ना आम देहरे जदि कौन प्रकार वेदना नहीं कौन रोग नहीं, रोग तो समस्त देह अच्छी किंतु आम अनुभूति करवा कि मो देहरे कौन रोग नहीं। जीवनचर्या भितर आम बंचा मनुष्य जीवन बंचा आमको तीनोटी जिन आवश्यकता पड़ुची। गोटे बास, वस्त्र एवं पानीय, एगुड़ा हमको निहाती दरकार। खाद्यर भी आवश्यकता अच्छी। जो खाद्य आम खाइबा क्यों खाद्य खाइबा आम प्रथम चयन करवा आवश्यक। आपण मैंने प्रथम चयन करेंगे जे मो स्वास्थ्य आ मो शरीर क्यों खाद्य को ग्रहण करि पारुछि। सी प्रकार जिनिस को आपण मैंने चयन करेंगे। खाद्य तो विभिन्न प्रकार जिनिस अच्छी। आजिकालिका जो खाद्य जो पनीपरिया उत्पन्न करुछन चाषी माने वो रासायनिक सार दे उत्पन्न करुछंती। कहीं ना से लाभवान पाइबेनी कि स्वास्थ्य को देखिलेनी। मनुष्य समाज बंचीब केमिति से स्वास्थ्य को से देखिलेनी, से समस्या को से बुझिलेनी, तांके केमिति लाभवान हो पारे सेटा को से प्राथमिकता भाव ग्रहण कले। आपण मार्केट रू माने पनीपरिया हो कि खाद्य पदार्थ हो चयन करुँच प्रथम चिंता करें जे क्यों खाद्यटा नेबी, क्यों खाद्य आम स्वास्थ्य हितकारक हम, प्रथम से चिंता करा दरकार। द्वितीय कथा है आमे जो छोट होते कौन करुले ना बंचाई खाऊले एवं खाद्य छोट बेले आमे खाइबा पाई बंचुले। केतेरु 5 वर्ष अप टू 50 वर्ष पर्यंत आम खाइबा पाई बचिबा। किंतु तले 50 वर्ष अतिक्रम करिगला आम बचिबा पाई देखिबा। माने को खाद्य खाइले हमको देह सूट करिवो, आम देह ग्रहण करिवो, आम शरीर ग्रहण करिवो। एटा होची आपण मानकर प्रथम कथा। द्वितीय कथा हला जदि आमे अनावश्यक भावे आम शरीर जो कौन खाद्य ग्रहण करूना ताकू जदि आम खावा निश्चित भाव समस्या देखा, गैस समस्या देखा, अजीर्ण समस्या देखा, खाद्य पदार्थ जो विभिन्न प्रकार शारीरिक असुविधा देखा। ये आम सुषम खाद्य कौन अच्छी सुषम खाद्य को आम व्यवहार करवा। आम जेतिकी मात्रा सुषम खाद्य व्यवहार करवा आम जहाँ खाइबा आमर छुआ मैंने आमको देखिए अनुकरण करेंगे। उदाहरण स्वरूप देखो आप मादक द्रव्य सेवन कर छुआ निश्चित भाव मादक द्रव्य सेवन कर
କାହିଁକି ନା ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ମୋ ବାବା ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିକୁଛନ୍ତି, ତାର ସେ ମଜା ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲିକା ଦୁନିଆରେ ଆଜ୍ଞା କାହାକୁ କିଛି କହିପାରିବାନି। ଦେଖା ଶିଖା ଓଡ଼ିଶା ଇଏ, ସେ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଛୁଆମାନେ ସେଆ ଶିଖିବେ। ତେଣୁକରି ସେଟା ହେଉଛି ଆମର ସାବଧାନତା। ଯଦି ଅସାବଧାନତା ଆମେ ରହିବା ତାହେଲେ ସମୟ ଆସିବ ଆମ ପରିବାର ବି ଡ୍ୟାମେଜ ହେଇଯିବ, ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। କାହିଁକି ନା ଆମ ପିଲେ ବା ଛୁଆମାନେ ଆମକୁ ଦେଖିକି ଆମ ପଥକୁ ସେ ପଥିକ ହେବେ। ମୋର ସାଙ୍ଗ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ, ସିଏ ମୋତେ ସମୟ ଅନୁପାତରେ କହିଲେ ଭାଇ ମୋ ପେଟ ସବୁବେଳେ କୋଟକାଟ ହେଉଛି, କେଞ୍ଚି ହେଉଛି, ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଉଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ମୋତେ ଭାରି ବିରକ୍ତ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଖାଇବାଟା ଟିକେ ବଦଳାନ୍ତୁ, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟ ମୋତେ ଟିକେ କହିପାରିବେ? ସିଏ ମୋତେ କହିଲେ ମୋର ଭାଇ ଟିକେ ବେଶୀ ମୁଁ ଆମିଷ ପ୍ରିୟ, ଆଉ ମୋତେ ଟିକେ ଆମିଷ ଡେଲି ଟିକେ ଦରକାର। ଭାଇ ଆମିଷ ସବୁ ମଣିଷ ଖାଆନ୍ତିନି ସବୁବେଳେ, ଇଏ ହେଉଛି ମାଂସାଶୀ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଖାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ତଟକା ପନିପରିବା ଖାଆନ୍ତୁ, ମସଲାଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟକୁ ବର୍ଜନ କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଠିକ୍ ରହିଯିବେ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ମୋତେ କ'ଣ କହିଲେ ନା ମୋ ମାଂସ ଟିକେ କିମ୍ବା ଇଏ ଆମିଷ ଟିକେ ନହେଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିପାରିବି ନାହିଁ, ମୋତେ ସେଠି ମୁଁ ଖାଇବି। ଆମିଷ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ପାଚନ ଶକ୍ତିଟାକୁ କମେଇଦେବ, ଯେଉଁ ପାଚକ ରସ କମିଯିବ। ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଯେଉଁ ପାଚକ ରସ ଅଛି, ଖାଦ୍ୟକୁ ପାଚକ ରସ ହିଁ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ବାଟକୁ ଆଣେ। ଯଦି ପାଚକ ରସ କମିଯିବ, ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ବି କମିଯିବ, ଆମ୍ବିଳା ହାକୁଟି ଆସିବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଦେଖାଦେବ। ଏ ପ୍ରକାର କହିଲି କିଛି ବି ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ, ଯୋଗ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ମୋଠୁ ମୁଁ ଅନୁଭୂତି କରିଛି, ଭାଇ ମୁଁ ଅନୁଭୂତି କରିଛି ମୋଠୁ, ମୋର ବି ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଥିଲା। ମୋର ବି ପେଟ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଉଥିଲା, ଏମିତିକି ମୋର ମଧ୍ୟ ମୋ ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ଥିଲା। ସମୟ ଅନୁପାତରେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ଭୋର ଉଠିକିରି ରାତି 4:30 ଉଠିବି, ମୁଁ ବ୍ୟାୟାମ କଲି। ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ଅଛି। କୌଣସି ମେଡିସିନ ଆମେ ବି ୟୁଜ୍ କରୁନୁ, ବ୍ୟବହାର କରୁନାହୁଁ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଆପଣ ଯାହା ଦେଇପାରିବେ, ଘଣ୍ଟା ପରେ ଯାହା ବି ଦେଇପାରିବେ, ମୁଁ ଖାଇକି ମୁଁ ଜୀର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଇପାରୁଛି। ସେଇ ଅନୁପାତରେ ଚାଲନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖେଇଦେବି ଯେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାୟାମ କରିବେ, ସେ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ମୁଁ ଶିଖେଇଦେବି, ହେଲେ ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ରହିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କହିଲେ, ମୋତେ ସମୟ ନାହିଁ, ସମୟର ଅଭାବ। ସମୟର ଅଭାବ କ'ଣ, ଯଦି ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଆମେ ବଞ୍ଚେଇବା, ନିଜ ପରିବାରକୁ ବଞ୍ଚେଇବା, ଆମେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ଆମ ପରିବାରକୁ ବଞ୍ଚେଇବା। ଯଦି ଆମେ କାଲି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉ, ଯଦି ଇନକେସ୍ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଯଦି ଆମେ ବଞ୍ଚିବାନି, ତାହେଲେ ଆମ ପରିବାରକୁ ବଞ୍ଚେଇବ କିଏ? କିନ୍ତୁ ସିଏ କହିଲେ ଯେ ହଉ ଭାଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଟିକେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖେଇବେ, ଆପଣ କ'ଣ କ'ଣ ଯୋଗ କରିପାରୁଛନ୍ତି। କହିଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର ପଥିକରେ ପଥିକ ହେବି, ଯାହାଫଳରେ ମୋ ଶରୀର ଭଲ ହେଇଯିବ। ତେଣୁକରି ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ହିସାବରେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ରହିଛି। ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ, ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଖାଆନ୍ତୁ, ସମୟ ଅନୁପାତରେ ଖାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପାଣି ବି ପିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଶରୀରକୁ ଯେତିକି ପାଣି ବି ଦରକାର, ସେ ପାଣି ବି ପିଇଲେ, ପାଣିରେ ବି ବହୁତ ଆମର ଉପକାରିତା ଅଛି। ଆମର ରକ୍ତକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବ, ବ୍ଲଡକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବ, ଆଉ ପରିସ୍ରା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସମୟରେ ହେବ। ତେଣୁକରି ପ୍ରଚୁର ପାଣି ପିଇଲେ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମର ହଜମ ହେଇଯିବ। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କର ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ, ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଯେ ଆମେ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା। ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ଆମର ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ସମାଜ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଆମ ପିଲା ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଆମ ପଥରେ ସେ ପଥିକ ହେବେ। ସେମାନେ ଚାଲିଲା ପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ସାଙ୍ଗସାଥି ସେମାନଙ୍କୁ ତ ସେଇ ପଥରେ ଅନୁକରଣ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ କହିବେ। ଆମେ ଯଦି ବିଚ୍ୟୁତ ପଥରେ ଯିବା, ଆମ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇଯିବ, ଆମ ଛୁଆମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇଯିବେ। ତେଣୁକରି ମୋର ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ୟାକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।